الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ تلميذات مستوى جدع مشترك علمي Tronc en sciences. Alors, toujours avec le cours de calcul vectoriel, d'accord? Alors voilà un autre exercice. C'est déjà fait l'exercice de vidéo d'Idaz, c'est très important. Il est que d'accord, voilà, مزيان. وهذا عاوتاني parmi les meilleurs exercices que vous pourrez trouver les examens, d'accord? Alors, essayez de vous concentrer, d'accord? On commence. Alors, c'est très important l'exercice, d'accord? Alors, voilà, ABCD, un parallélogramme, voilà, un parallélogramme. M et N sont deux points du plan tel que DM, le vecteur DM égale 5 sur 2, vecteur DA, et le vecteur CN égale 2 sur 3, le vecteur DC, d'accord? Alors, premièrement, construire les points M et N. Deuxièmement, montrer que le vecteur BM égale 3 sur 2, le vecteur DA moins le vecteur BAB. Le vecteur BN égale 2 sur 3, le vecteur DC plus le vecteur BC. Troisièmement, quatrièmement, alors on va voir Chiada en détail, d'accord? Alors, le premier exercice qu'on a fait, j'ai essayé باش انني نحاول نجمع لكم المعلومات كاملين d'après les règles que vous avez vues في les cours. Alors, on a utilisé surtout l'application de la relation de Charles, d'accord? Et la simplification des vecteurs, hein, des opérations, hein, des vecteurs, d'accord? Voilà. Et même pour déterminer l'alignement des points, d'accord? Alors, on a vu ça. Maintenant, on va voir comment on va montrer les vecteurs, l'alignement des vecteurs, d'accord? Et comment on peut dessiner un parallélogramme et comment on va construire des autres points à l'aide des vecteurs qu'on va trouver parmi les données, d'accord? Alors, c'est très intéressant, hein? On commence, d'accord? Alors, il faut dessiner maintenant un parallélogramme. Et vous savez bien qu'est-ce que ça veut dire un parallélogramme, d'accord? Les wa mutawazil adla, d'accord? Alors, on va dessiner un parallélogramme. Alors, un parallélogramme ABCD. Alors, parmi les conseils que je peux vous donner, c'est que Anna, comme l'examen, وتبغيو ترسموا الباراليغرام ديالكم ما تحاولوش ترسموه في الطرف ديال الورقه ولا في اليمين ولا تطلعوا حتى للفوق ها essayez de le centrer, d'accord, في سميتو في le milieu comme ça. الا كان عندكم شي بوين اللي que vous allez construire après تلقاو اتساع فين غادي تخدموا, d'accord? Très bien. Alors voilà un parallélogramme ABCD. Alors voilà ça marche pas. Voilà, ABCD. Alors, alors je commence par le dessin des deux côtés, d'accord? Et j'utilise le compas, d'accord, pour trouver le quatrième point, d'accord? Alors je sais bien que vous savez comment on dessine, hein? Voilà. Voilà. Mais c'est que je prends un head. Voilà. Et je prends l'intersection de mes cercles que j'ai fait. Voilà. Quatrième point. Et je relie avec les points.
Voilà. Alors, A, B, C et D. D'accord. Alors voilà notre parallélogramme ABCD, d'accord? Alors maintenant, construire les points M et N, tels que le vecteur DM égale 5 sur 2, le vecteur DA. Alors, هنا فين comme تكونوا عارفين les cours اللي دازو surtout ديال les fractions, d'accord? Et comment on représente les fractions sur les figures, d'accord? Alors, un problème au niveau de la représentation des fractions sur les droites ou bien sur les figures, يرجع les cours راهم كاينين ديال première année AC, deuxième année AC, troisième année AC. C'est bien détaillé, c'est bien expliqué, d'accord? Alors, on va représenter maintenant le point M, tel que le vecteur DM égale 5 sur 2, le vecteur DA. Voilà DM et DA. Alors, voilà DA. Le vecteur DA, voilà. Le vecteur DA. Le sens mène D vers A. DM égale 5 sur 2 DA. Ce qui fait les deux vecteurs DM ou DA, ils ont le même sens. C'est qu'on a le même sens. Pour construire ou bien pour dessiner le point P, M, normalement, AD doit être sur la droite DA. ولكن واش غيكون هنا ولا يكون هنا ولا يكون هنايا انا كنتبع لو سونس ديال لو فيكتور دي ا داكور اذا دي ا دي ام سو كي في ام غادي تكون في هذا الاتجاه هذا في هذا المنحى باردون سي با الاتجاه مي في هذا المنحى داكور اذا دي ام ايغال 5 sur 2 غادي je vais prendre 1 sur 2 alors je vais diviser هاد les segments DA sur 2, d'accord? Et donc, déjà, qu'on a dit qu'il fâche AD un lancement, d'accord? Voilà. La même chose, tiens que ça, parce que. Alors, les points sont effacés. Marqueur. Okay. C'est ça. Voilà. A, B, C, D. Alors, les deux points je vais relier entre eux, d'accord? Pour avoir le milieu bien le segment DA. Voilà le milieu. Comme ça, j'ai divisé le segment DA sur 2, d'accord? Alors, voilà 1 sur 2. Et voilà 2 sur 2. Alors, je vais prendre 5 fois 1 sur 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je continue dans le même sens du vecteur DA. D'accord? Très bien. C'est très intéressant. Alors, je vais continuer. Je vais prolonger la droite DA pour avoir la même direction. D'accord? Voilà, avec des pointillés comme ça. Alors, et je prends, voilà, ça c'est un. Alors, je veux avoir maintenant un 5 sur 2. D'accord. Alors, voilà 1 sur 2. Alors, je vais prendre les mêmes mesures dans la même direction. D'accord?
Et donc, normalement, je vais essayer de voir. Alors, on a 1, 2, 3, 4. Alors, c'est 2, 4, 5, 6, 7. Très bien. Alors, voilà. Alors, je vais prendre les mêmes mesures. Voilà. Obtenir. Alors, هادشي علاش قلت لكم تحاولوا باش ملي ترسموا البارايوغرام ديالكم ديروه شويه في الوسط، ما يجيش في الطرف ديال الورقه سواء الفوق سواء التحت. علاش؟ حيت حنا ما كنعرفوش فين غادي يكون عندنا داك لو بوين ان فين يمكن لنا نشعل. اذا فوالا 1 sur 2 وحده جوج 3 4 5 5 fois 1 sur 2. داكشي علاش كنقول 5 sur 2. اذا 5 fois 1 sur 2. اذا هنايا فين غادي تكون عندي لو بوين ان. داكور، بصح هادشي هذا غادي يكون عندي هذا هو لو فيكتور. اي جو في ديسيني هاد لو فيكتور هذا ديالي. داكور، فوالا. اذا alors ردوا معايا البال، سي تري انتريسون pour construire هاد لو بوين ام. قالنا بلي لو فيكتور دي ام ايكال 5 sur 2 لو فيكتور دي ا. تري بيان. كنشد انا لو فيكتور دي ا، اش كندير ليه داك لو سيغمون ديالو كنقسمو على جوج باش ناخد 1 sur 2. هيا الي في الديناماتور الي كاين 2. داكور، الوغ جو في ديفيزي لو سيغمون بار 2. فوالا. اذا هادي 1 sur 2. انا شحال بغيت من 1 sur 2؟ بغيت 5 ولكن dans quel sens؟ في لو سونس ديال لو فيكتور دي ا. اذا لو فيكتور دي ا لو سونس ديالو راه من دي فيغ ا. اذا في هذا لو سونس هذا، حيت يقدر كاين اللي غادي يجي يبغي يرسمو هنايا لتحت. دونك سي فو. داكور، اذا هنا في لو سونس ديال لو فيكتور دي ا. الوغ وكنحسب شحال من 1 sur 2. سي 5. جو برون 5 ديال لي سيغمون. 1 2 3 4 5. هنا فين عاد تكون عندي لو بوين ان. داكور، تري بيان. ردوا البال، هادشي راه سي تري انتريسون الله يرضي عليكم. Alors j'insiste toujours à les dessins ou bien les figures que je fasse. Il faut qu'elles soient propres. On passe maintenant à construire le point N. D'accord? Alors, on a le vecteur Cn égale 2 sur 3 le vecteur DC. D'accord? Et donc, les deux vecteurs Cn et DC, ils ont le même sens. D'accord? Alors, de D vers C. Et donc, le point N a dit qu'on fait le côté. D'accord? Alors, je vais prolonger la droite DC. D'accord? Voilà. Avec des pointillés comme ça. Voilà. Après, ils ont dit que le vecteur Cn égale 2 sur 3 DC. Et donc, je vais diviser le segment DC, d'accord, par 3. 2 sur 3, je vais le diviser par 3 et je prends les 2 tiers. 2 sur 3, c'est les 2 tiers, d'accord? Alors, les 2 tiers, c'est la norme le vecteur Cn, d'accord? Très bien. Et donc, il connaît des morceaux égaux, d'accord? Voilà. إذن les deux tiers هادو هما اللي غادي يكونوا عندي لا نورم ديال لو فيكتور سي ان. إذن ناخذ من هنا et je peux utiliser le compas si je veux pour prendre les mêmes mesures. D'accord. Et donc n غتكون عندي هنا. Voilà n. هادشي هذا
هذا هو le vecteur CN. إذن CN إلا بغيت أنا نعرف هنايا دابا هاد المسافة CN راه هما هاد لي دو تيير ديال دي سي. إذن كنشد دي سي كنقسمها على 3 وكناخد لي دو تيير كنحطهم في CN. علاش؟ حيت عندي خاص يكون عندهم لو ميم سونس. سو كيفي ان خاصها ضروري تكون في هاد لو كوتي، ميمكنش نرجع بها اللور اون اريير. سو كيفي علاش؟ حيت لو فيكتور دي سي ايغال de CN, le vecteur CN égale 2 sur 3 le vecteur DC. Et donc, DC, le vecteur DC ou le vecteur CN, ils ont le même sens. D'accord? Et donc, voilà, maintenant, on a fait, on a dessiné les points M et N. Alors, هادو راهم des questions اللي ضروري كتلقاوهم في les examens. Alors, ديروا البال وخاصكم تميتريزيوهم مزيان. D'accord? Alors, deuxièmement, montrer que le vecteur BM, et donc, montrer que le vecteur BM, voilà, alors, BM, alors, égale 3 sur 2, le vecteur BA. Alors, moins le vecteur AB. Alors, montrer que le vecteur BM égale 3 sur 2 le vecteur DA moins le vecteur AB. إذا كنشوف شنو غادي ندير. إذا غادي alors ça c'est point d'interrogation هنايا. Alors غادي je commence par le vecteur BM égale إذا BM. إذا أنا غادي je vais essayer d'introduire le point, par exemple le point. Alors, BA, le point A, par exemple, A, pour utiliser ou bien pour appliquer la relation de Charles. D'accord? Voilà, BM. Alors, BM, A, et donc, on va dire BM égale BA plus AM. D'accord? Plus AM. Bon. BA plus AM, AM, AD, voilà. وغادي ندير عاوتاني égal BA, vecteur BA plus هاد AM حتى هي غادي ندخل فيها لو بوين D. داكور؟ إذا غادي تكون عندي تولي عندي AD, le vecteur AD plus le vecteur DM égale. إذا هاد بي غادي نخليها حيت عندي محتاجها، ها هي كاينه في ليغاليتي اللي كنقلب عليها، نخليها فيكتور بي ا بلس هاد لو فيكتور ا دي حتى هو ها هو غادي نخليه غنحتاجو. اذا لو فيكتور ا دي بلس هاد دي ام هادي شكون هي؟ الوغ دي ام راه عطاوها ليا اللي عطاوها ليا parmi les données, alors tel que dm égale 5 sur 2 da. Et donc je vais remplacer le vecteur dm par la valeur 5 sur 2 da. Alors 5 plus 5 sur 2 vecteur da. D'accord? Égal. Alors had ba rahia moins ab. Yak, c'est déjà vu. Alors le vecteur ab égale moins le vecteur ba. D'accord, là qu'il a fait le cours. Et donc, moins le vecteur AB, plus, هنايا عندي AD وهنايا عندي DA. إذا شنو خصني ندير؟ pour calculer هاد l'opération خاصني يكون عندي دوك لي تيرم سومبلابل، خصهم يكونوا كيتشابهوا. سو كيفي شنو أنا عندي هنا AD وهنا DA وأنا محتاج لاش محتاج للDA. ديما بحال هكا كتخدم. أنا j'ai essayé de faire l'exercice avec vous comme ça. داكوغ ما وجدتوش ولا حاولت باش غادي ميم نكون موجدو ما عنديش نحط لكم لي ريبونس هكاك ديريكتومون. جيساي دو فير لي كالكول افيك فو كوم سا غادي يمكن لكم حتى نتوما تعرفوا لا ميثود كومون on fait les calculs ou bien comment on simplifie ou bien comment on réduit ou bien comment on déduit ou bien comment on montrer les questions ديالنا. داكوغ
تعرفوا لي تروك اللي كنديرو كيفاش كنقلب شنو كتكون عندك ديك الرؤيه اللي غتكون عندك ابخي كيفاش خاصها تكون. كيف دابا انا علاش ملي كنقول بي ا نخليها ما نقيسهاش حيت علاش حيت شتا هنا في الريزولتا خاصها تكون عندي داكور. جي شونجي عاوتاني جي شونجي لو سيني عاوتاني علاش باش نطيح في ا بي شتقا هي تري بيان. الوغ هادي ها هي سي ريغلي ندوز لعند ا دي بلس 5 سور علاش اللي ما غنجيش نقول مثلا غادي نحسب وانا ونخلي مثلا ا دي لو فيكتور ا دي وهذا اللي نشونجيه ل دي. لا خصني نشونجيه ل دي علاش حيت كنشوف اش اللي خاصني في الريزولتا شنو نحتاج ماشي حتى الاخر عاد نبقى عاوتاني كنعاود لي طرافو عاوتاني من الاول. اذا هنايا شنو عندي هنا عندي ا دي ها هي دي ا. اذا انا محتاج لدي ا هذه اللي غادي نبدلها غادي تولي عندي موان دي ا. اذا هنا غادي تولي عندي هنا بلو هنا او ليو دو بلس غندير موان دي ا لو فيكتور دي ا حيت موان لو فيكتور دي ا هي ا دي راه جي ريان شونجي. راه غير حاولت انني نعطيها لو تيرم اللي يكون بحال هنا باش بور افيكتوي لي كالكول ديالي داكور. اذا موان دي ا سي هي ا دي بلس 5 سور 2 دي ا. دابا هما ولاو عندهم ميم تيرم عندهم لي هاد دي ا فيكتور دي ا دي ا. اذا ايغال موان لو فيكتور ا بي. هنايا الوغ غادي هنا جو شيرش لو ديناتور كومان اللي هو 2. اذا تولي عندي موان 2 دي ا بلس 5 دي ا هي 3 ياك 3 فيكتور دي ا هي بلس 3 سور 2 فيكتور دي ا ايغال باش نردها حيت كنعرفوا باللي لاديسيون كاينه فيها لا كوميتاتيفيتي التبادليه. نبدا اذا ا بلس بي هي بي بلس ا. اذا هادشي اللي غادي ندير هنا سي 3 سور 2 دي ا فيكتور دي ا معناها موان لو فيكتور ا بي داكور اللي هي هذه بي ام لو فيكتور بي ام. فوالا notre résultat. Alors on a montré maintenant que le vecteur BM égale 3 sur 2 vecteur DA moins vecteur AB. D'accord? إذن حاولت نقولوا alors parce que j'ai effacé. Alors on passe à la deuxième démonstration. Voilà, alors on doit montrer maintenant que le vecteur Bn égale, le vecteur Bn égale, non, égale 2 sur 3 le vecteur DC plus le vecteur BC. D'accord? Alors, عندي Bn انا محتاج للD محتاج للC. غادي نحاول ندخل دابا هنايا C ندخل C. alors Bn le vecteur Bn égale le vecteur BC. alors relation de Charles, d'accord. إذن plus le vecteur Cn égale غنشوف إذن BC هي كاينة عندي غنحتاجها نخليها داكور. وعادي نشوف شنو غادي ندير في هاد Cn le vecteur Cn حيت أنا محتاج ل DC. محتاج ل DC شنو غادي نمشي راه عندي هي عندي parmi les données Cn le vecteur Cn égale 2 sur 3 le vecteur DC d'accord. إذن je vais remplacer هاد le vecteur Cn par la valeur qui est 2 sur 3 le vecteur DC. alors égale BC toujours plus le vecteur Cn égale 2 sur 3 vecteur DC. إذن vite fait هذه سهلة خرجت دغيا ها هي Bn égale le vecteur Bn égale 2 sur 3 le vecteur DC plus le vecteur BC d'accord. هي هذه j'espère que c'est clair, d'accord. Yeah. Alors on passe à la troisième question. Alors exprimer Bm et le vecteur Bm et le vecteur Bn en fonction du vecteur AB et le vecteur BC. إذا نحاولوا نعبروا exprimer نعبر على les vecteurs المتجهات Bm والمتجهات Bn باش بدلالة en fonction بدلالة le vecteur AB et BC. شنو معنيتها؟ معنيتها انني هاد BM هي ديجا عندي انا le vecteur BM égale 3 sur 2 fois le vecteur DA moins le vecteur AB. ولكن انا ما بغيتها تكون ايغال. بغيت le vecteur BM égale
les vecteurs AB ou BC. D'accord? Connaissons en fonction de AB et BC. D'accord? On chauffe. Et dans le vecteur BM, égale, dans le vecteur BM égale, on chauffe. Et dans, عندنا بغيناها بسميتو A ou C. إذا خصني ندخل A ou C. إذا غادي نديرو AM. Le vecteur BM égale 3 sur 2. On est déjà là, 3 sur 2 BA, BA. D'accord. Et donc, on dit BM égale 3 sur 2. On est déjà خرجناها صوبناها في deuxième question. D'accord. Et donc, ردوا البال الله عليكم. Parmi الحويجات اللي خاصكم تعرفوا هما ان ملي كنصوب واحد لا كيسيون كنخدم لا كيسيون الاولى والثانيه وكنمشي للثالثه راه بارفوا لا ريبونس ديال لا كيس ديال التروازيام كيسيون كنجبدها من لا ريبونس اللي درت في الدوزيام كيسيون داكور اذا ردوا البال هذا الشيء هذا كنخدموه اذا لو فيكتور بي ام ايغال 3 سور 2 فيكتور دي ا هذه ديجا كاينه عندنا موان لو فيكتور ا بي تري بيان ايغال اذا انا بغيتها بلو فيكتور ا بي و بي سي داكور اذا ايغال 3 سور 2 هاد لو فيكتور دي ا شكون هو لو فيكتور دي ا ها puisque ABCD est un parallélogramme ردوا البال كنا ديجا درنا في لي كور ياك الوغ الا كان عندي ABCD c'est un parallélogramme الوغ راه كيكون عندي لو فيكتور AB égale لو فيكتور DC لو فيكتور AD égale لو فيكتور BC العكس لو فيكتور CB égale لو فيكتور DA لو فيكتور CD égale لو فيكتور BA داكور هادي راها ديجا في الكور سي ديجا اكسبليكي رجعوا للفيديو اللي داز وعادي نعاودها لكم حتى دابا نيت انا عاودت لكم باش تزيدوا تفهموها مزيان داكور اذا انا جو في رومبلاسي لو فيكتور دي ا باش بلو فيكتور سي بي اذا 3 سور 2 فوا لو فيكتور سي بي موان لو فيكتور ا بي داكور اذا انا هنايا شنو درت حاولت باش انني نعبر على le vecteur BM باش en fonction de AB et BC ردوا البال الله يرضي عليكم الوغ هنايا انا درتها ب AB ولكن ما درتش ب BC داكور ماشي بلو فيكتور BC خدمت لو فيكتور CB اذا باقي هنا ما ساليت شيء خصني ندير لو فيكتور BC ردوا البال لا كيسيون كيفاش كتكون معطيه خاصك تمشي على حسابها اذا فيكتور BM égale 3 sur 2 فوا لو فيكتور سي بي هاد سي بي الا بغيت نردها بي سي شنو غادي ندير لها غندير لها واحد لو سين موان ونقلب ليها لو سونس ديالها اذا غتولي عندي موان 3 سور 2 فيكتور بي سي موان لو فيكتور ا بي داكور إذا دابا هنا il est en fonction de vecteur BC et le vecteur AB على حساب لا كيسيون اللي طرات إذا داكشي هنا j'ai fait le changement ديال le signe avec le changement ديال le sens ديال le vecteur إذا moins 3 sur 2 fois le vecteur BC moins le vecteur AB إذا voilà le vecteur BM en fonction de vecteur BC et vecteur AB دابا شنو بقى لنا le vecteur عاوتاني BN اذا لو فيكتور BN ايغال شنو عندي هنايا ديجا كاينه عندي في لا دوزيام كيسيون اللي كنا مونطري ايغال 2 sur 3 فيكتور DC plus vecteur BC égale 2 sur 3 هاد le vecteur DC هو le vecteur AB parce que ABCD est un parallélogramme. إذا حتى la démonstration كنقول لكم pourquoi la justification pourquoi je dis que le vecteur AB égale le vecteur DC parce que ABCD est un parallélogramme. إذا 2 sur 3 DC اللي هي AB vecteur AB plus le vecteur BC et comme ça j'obtiens le résultat d'IALI اللي هي
Le vecteur Bn égale 2 sur 3, vecteur AB fois le vecteur, plus vecteur BC. Alors, elle est en fonction de les vecteurs AB et BC. D'accord? Très bien. D'abord, شنو خاصني? Quatrième question. Établir que 2 fois vecteur Bn plus 3 fois vecteur Bn égale le vecteur nul. خصني نبين على ان جوج متجهات Bn زائد 3 متجهات Bn تتساوي المتجهة المنعدمة اللي هي تما. الوغ كيفاش غادي ندير كيفاش نتحقق من هذه القضية هذه؟ اذا عندي Bn وعندي Bn. انا غادي نشوف هنا. الوغ ردوا معايا البال. الوغ عندي هنايا Bn وعندي Bn. اذا غادي ناخذ هاد 2 fois vecteur Bn plus 3 fois vecteur Bn ونحاول انني نعوضهم باش نغومبلاسيهم بلي فالور اللي توصلت ليهم وغادي نشوف واش لوبيراسيون الكالكول ديال لوبيراسيون ديالي اللي غادي ندير واش غادي نخرج في المتجه المنعدمه في لو فيكتور نول. داكور. اذا غادي نبداو من هنا. الوغ 2 fois vecteur Bn plus 3 vecteur Bn égale نبين بلي راه égal le vecteur nul. D'accord. اذا 2 fois vecteur Bn plus 3 fois vecteur Bn غادي ندير هنايا 2 fois شنو Bn le vecteur Bm شكون هي هذه هي moins 3 sur 2 vecteur BC moins vecteur AB. Je vais remplacer le vecteur Bn par la valeur هذه كامله. D'accord. Alors 2 fois entre parenthèses. Alors moins 3 sur 2 شنو vecteur BC moins vecteur AB. Je vais faire la parenthèse. Plus 3 fois, plus 3 fois, j'ouvre la parenthèse et je remplace le vecteur Bn باش بلا valeur اللي لقيت اللي هي 2 sur 3 vecteur AB plus vecteur BC. Alors 2 sur 3 vecteur AB plus vecteur BC égale. Très bien. Alors, j'effectue les calculs ديالي وغادي نشوف. Après, je fais la simplification ونشوفوا شنو غتعطينا. Alors, هنايا 2 هنا la distributivité 2 fois هذه moins 2 fois vecteur AB. هنا 2 fois هنا غادي je simplifie avec 2 غتبقى ليا moins 3 vecteur BC. هنايا تعطيني moins 2 vecteur AB. هنا عاوتاني je simplifie par 3 غتبقى ليا plus 2 vecteur AB plus 3 vecteur BC égale. إذا هنايا ردوا معايا البال الله يرضي عليكم. Alors les nombres opposés la somme ديال deux nombres opposés égale à 0. هنا عندنا les vecteurs. إذا هنا la somme ديال deux vecteurs opposés غادي يكون égale le vecteur nul. إذا عندي moins 3 fois le vecteur BC مع 3 plus 3 vecteur BC égale vecteur nul. Moins 2 vecteur AB plus 2 vecteur AB égale حتى deux opposés. Alors حتى égale le vecteur nul. Et donc calcul ديالنا c'est le vecteur nul. Alors هنا j'ai essayé de montrer que le 2 fois vecteur Bn plus 3 fois vecteur Bn égale vecteur nul. D'accord. Alors B, on déduire que les points B et M et N sont alignés. Alors هنايا خصنا نسنجيو ان هاد لي بوين هادو اللي هما B و M و N راهما alignés. Alors في لو كور شنو قلنا وسي ديجا في حتى في ليكزارسيس اللي داز. alors الا بغينا يكونوا عندنا واحد 3 بوين alignés كيخصنا يكونوا عندنا واحد 2 فيكتور ياكا اللي كناخذوهم من دوك لي 3 بوين وكيكون عندنا واحد ان نومبر ريال نون نول tel que par exemple عندي E F G وبغيتهم انهم هما ils sont alignés. alors عندنا E F G sont des points distincts مختلفين و alignés. ce qui fait aligné انهم كي appartiennent à la même droite. alors هنا كيمكننا نقولوا بلي le vecteur E F égale un nombre réel non nul اللي هو alpha tel que ان E F égale alpha fois E G par exemple. d'accord. à condition qu'il خصني نحافظ على واحد لو بوين qui يكون commun entre les deux vecteurs. et هنا كنقولوا si seulement si ce qui fait الا يعني ولا كانوا عندي
واحد دو فيكتور اللي باغ اكزومبل او اف ايكال الفا فوا او جي، هنا راه كنعرف باللي راه لي بوين او اف جي راهما اي سون اليني. داكشي علاش كنقولوا سي اي سولمون سي اذا وافقت اذا كيف انطلقت من الاولى لقى الثانيه، ولا انطلقت من الثانيه غادي نلقى الاولى اوتوماتيكمون. داكور. اذا هنايا il suffit باش غادي نجي نشوف هاد، ياك بغيت انا شنو بغيت لي بوين، بغيت بي و ام و ان، ها هما بي ام ان غادي ناخذها من هاد لا ديرنيير اكسبرسيون اللي عندي. الوغ عندي هنايا دو، الوغ دو فوا فيكتور بي ان بلس 3 فوا فيكتور بي ان ايكال فيكتور نول، ياك هادي كاينه دابا عندي هي اللي بينت ديرنيير. داكوغ. الوغ هنايا اسكيفي ان دو فوا فيكتور بي ام ايكال شنو؟ ايكال موان 3 فيكتور بي ان. مفهوم؟ تري بيان. اش كتعطيني ان فيكتور بي ام مالها ايكال موان 3 سور 2 فيكتور بي ان. اذا ربما ما تكونش كتبان لكم، نكتبها هنا. الوغ بي ام فيكتور بي ام ايكال موان 3 سور 2 فيكتور بي ان. الوغ ردوا معايا البال هنايا، عندي دو فيكتور، عندي ان بوين كومان اللي هو بي، داكور. لي بوين هما بي ام ان اللي طلبوا مني النيت، وعندي واحد الفا ان نومبر ريال كي نون نول اللي هو موان 3 سور 2. الوغ هنايا هنا اون ديدوي كو لي بوين بي ام ان، الوغ اون ديدوي alors on déduit que les points B, M et N sont alignés. D'accord? Alors j'espère que c'est clair. تكونوا فهمتوا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا التمرين. راه سي تري انتريسون سورتو هذا والتمرين اللي داز في الفيديو اللي درت في الاول. الوغ ردوا البال الله يرضي عليكم. هاد لي كيسيون سو سون لي ميم كيسيون اللي غادي تلقاو في سميتو في لي زيكزامان. حاولت باش انني نحاول جمعت درت دي كيسيون شاملين اللوكور وداكشي كاع اللي غادي يمكن لكم تحتاجوه. داكور. الوغ كان عندكم شي مشكل ولا كانت شي حاجه ولا شي تساؤل ولا هذا ما تنساوش ديروا في لي كومونتير، نجاوبكم ما كاين مشكل. وحاولوا تفعلوا الجرس ولايك وفهمتي. الوغ الا فهمتوا مزيان جاكم الشرح مزيان واستفدتوا، حاولوا حتى لي فيديو تبارطاجيهم افيك فوزامي كوم سا باش حتى لي زوطخ يفهموا حتى هما ويكون عندهم الشرح مزيان. ونتمنى لكم حد سعيد والسلام عليكم.